बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर कि अमेरिका बुरी तरह से मशरिक़ वुस्ता की जंग में फंस गया है, जिसकी खातिर मैदान जंग सजाया उसी ने छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर, ईरान के साथ साथ यमन भी मैदान जंग में कूद आया है। पहला खौफनाक हमला और ऐसी बड़े लेवल की तबाही मचाई है कि आप हैरान हो जाएंगे, ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ ही एक और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि मोहम्मद बिन सलमान की खामोशी ने एक बहुत बड़ी गेम जो है उसे बेनकाब कर दिया है। इस वक्त अमरीकी सदर की जो फ्रस्ट्रेशन है वो काबिल दीद है। आखिर बिन सलमान ने कौन सी गेम की है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर जारी जंग में इस वक्त बड़ी खौफनाक सूरत हाल बन चुकी है। ईरान के ऊपर खौफनाक हमलों का सिलसिला जारी है, एक के बाद एक अटैक, और मेरे ख्याल में कोई ऐसा हथियार नहीं है जिसको अभी तक सिवाय एटमी हथियारों के ईरान के ऊपर आजमाया ना गया हो। और ये नाज़रीन, इसके बावजूद ईरान का जो है वो सामने खड़े रहना और जवाब भी देते रहना, ये बहुत गैर मामूली है। अब हमारे पास जो इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरान के ऊपर ग्राउंड अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। नाज़रीन, ग्राउंड अटैक जो है वो करना आसान नहीं होता। जब आप अपनी फौज को दाखिल कर देते हैं और आपके पास से जाके जो मुकामी तौर पे सपोर्ट है वो भी कुछ ना कुछ मौजूद होती है, और इसके अलावा जो एयर सपोर्ट है वो सबसे अहम तरीन चीज़ होती है, और वो अमेरिका के पास ऑलरेडी मौजूद है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। और आसपास के जो ममालिक हैं वो भी अमेरिका के इत्तेहादी हैं। लेकिन इस वक्त तमाम तर ममालिक की नींदें हराम हो चुकी हैं, क्योंकि ईरान किसी को बख्श नहीं रहा। ईरान जो है वो जिसको कहता है कि मैं ये टारगेट हिट करूंगा और उसको वो हिट करता है। अब जो सूरत हाल बनी हुई है नाज़रीन, ये अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है, क्योंकि अमेरिका की जो स्पेशल मैरीन फोर्सेस हैं उनके ऊपर कुवैत में अटैक हो चुका है, जो कि अभी इसमें जजीरा खार पर कब्जा करने के लिए इन्होंने बुलवाए थे। और वहाँ पे जो हालात हैं उनको देखने के बाद अब जो अमरीकी इत्तेहादी हैं उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि हम अगर ईरान के अंदर फ़ौज दाखिल करेंगे तो ईरान में से वो फौज जो है वो जिंदा वापस नहीं आएगी। ये ईरान की जानिब से सिर्फ धमकी नहीं दी जा रही, बल्कि पूरी की पूरी ईरानी कौम जो है वो इस फैसले के पीछे खड़ी है। और ईरान खुद, जो उनकी खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर है, उसके जो सरबराह हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अमरीकी फौजी आए तो हम उनका बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, और फिर कोई वापस नहीं, सारे के सारे ताबूतों में वापस आएंगे। तो ये वाज़ेह तौर पे धमकी है। अब हुआ यह है कि इजराइल ने अपनी जो फौज है उसको भेजने से इनकार कर दिया। उसने अमेरिका से कहा कि ग्राउंड फोर्सेस जो हैं या ग्राउंड अटैक है उसके हम हक में नहीं है। आप एयर अटैक करो और तबाही मचाओ, ऊपर से फिजाओं में से बमबारी करो, जो मर्जी करो, लेकिन हम फौज को जमीनी तौर पर नहीं भेजेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर जो इन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन जनूबी लेबनान में शुरू किया था उसमें तकरीबन 127 के करीब फौजी इनके मारे गए हैं और बड़ी ताज़ा जख्मी भी है। 21 टैंक नाज़रीन, मरकाबा टैंक एक दिन में तबाह हुआ है। यानी मजमूई तौर पे देखा जाए तो उनको बड़ा बैड एक्सपीरियंस हुआ है। और लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह है वो इतनी खौफनाक और ख़तरनाक नहीं है जितनी ईरान की जो फोर्सेज है वो मुकम्मल तैयारी के साथ उनका इंतज़ार कर रही हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज बने हुए हैं। अब 2 दिन पहले आपको बताया कि जो इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस है, उनकी और नेतन्याहू की गुफ्तगू हुई है, तो उसके अंदर भी इन्होंने आपस में काफ़ी तल्ख कलामी की इतलात आ रही हैं। तो ये चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि जो ताज़ा तरीन मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनके लिए परेशान कुन बने हुए हैं, क्योंकि जो कुछ भी इन्होंने कदम उठाना है वो आने वाले दिनों का जो रिज़ल्ट है उसको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ईरान के हवाले से ये जो प्रेडिक्शन करते हैं अमरीकी सदर के मुताबिक हमने 97% इनके मिसाइल्स जो इंस्टॉलेशन हैं वो तबाह कर दिए, मिसाइल के लॉन्चिंग पैड्स तबाह कर दिए। तो सवाल ये पैदा होता है उसके बाद ईरान एक के बाद एक मजबूत और ताकतवर हमला कैसे कर पा रहा है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। दूसरी तरफ नाज़रीन, लेबनान के साथ साथ पहले आपको पता है लेबनान से हमले
ہو رہے ہیں، اور اب جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ یمن نے بھی میدان جنگ میں قدم رکھ دیا ہے۔ ناظرین، یمن نے پہلے تو کہا تھا جی کہ ہم باب المندب جو ہے وہ انتظار کریں گے کہ اگر ہمیں امریکی صدر کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ باب المندب کو بند کر دو تو ہم اس کو بند کر دیں گے۔ تو اب جو ہے انہوں نے پہلی مرتبہ، یعنی جب سے ایران اور امریکہ کی جنگ شروع ہوئی ہے، پہلا حملہ انہوں نے کیا ہے۔ ناظرین، یہ ماک 15 کی سپیڈ سے جو ہے وہ پرواز کرنے والا یہ فلسطین 4 میزائل ہے، جس کا استعمال کیا گیا اور اس کو تل ابیب کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ بڑے پیمانے پہ تباہی مچی ہے، ایک بھی میزائل انٹرسپٹ نہیں ہوا، یعنی 4 میزائل فائر کیے گئے اور چاروں کے چاروں نے جا کے ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے۔ اس وقت وہاں پہ بھی حالات ناظرین نارمل نہیں ہیں، وہاں پہ بھی صورتحال بڑی خوفناک ہے، بڑی پریشان کن ہے، اور لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ انہیں ہر وقت موت کا خوف جو ہے وہ سر پہ سوار رہتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ اس حوالے سے بڑی غیر معمولی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ حتی الوسع کوشش کر رہے ہیں کہ وہ عرب ممالک کو اس جنگ میں کم از کم جو گراؤنڈ آپریشن ہے اس میں ساتھ لے کے آئیں۔ اب ایران جو ہے وہ عرب امارات کو واضح میسج دے چکا ہے، اگر خارج جزیرے کے اوپر قبضہ ہوا تو ایسی خوفناک تباہی ہم عرب امارات کے اندر جو ہے وہ برپا کریں گے کہ جس کے بارے میں ان کی توقع اور سوچ بھی نہیں ہوگی، اتنے خوفناک حملے ہم ان کے اوپر کریں گے۔ اور دوسری طرف ناظرین، جو عرب ممالک ہے خصوصاً سعودی عرب ہے، اس کے اوپر بھی حملہ ہوا، ایک فاسٹ فلیگ اٹیک ہوا ارامکو کی تیل تنصیبات کے اوپر۔ الزام ایران پہ لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن ایران نے چونکہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ فاسٹ فلیگ ہوں گے اور مقصد ایران کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنا ہوگا۔ تو ناظرین، اب لگتا یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں اب مل کر خارج جزیرے میں امریکہ کو پھنسانے کے لیے ایک گیم کر رہے ہیں۔ محمد بن سلمان کی جو خاموشی ہے ایران کے معاملے میں، وہ نہیں ان سے جنگ کرنا چاہ رہے، وہ ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بہتر طریقے سے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تمام تر کوشش ہے، تمام تر اس کی جو پلاننگ ہے، وہ ساری دھری کی دھری رہ گئی، ساری پلاننگ جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ محمد بن سلمان کو جنگ میں نہ دھکیلنے پر یا نہ آنے پر باوجود اصرار کے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو اپنا جو اندر کا زہر ہے وہ نکالنے کی کوشش کی گئی اور انسلٹنگ جو ہے وہ ورڈز استعمال کیے محمد بن سلمان کے بارے میں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے بندے سے کیا بعید ہے کہ جس کو 1000 ارب ڈالر سرمایہ کاری کا یقین دلایا گیا ہو، اور وہ بندہ جو ہے اس کے بارے میں امریکی صدر اس طرح کے ورڈز استعمال کریں انسلٹنگ قسم کے، تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بندہ فرسٹریٹڈ ہے، فرسٹریشن ان کی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، کیونکہ باوجود امریکی اصرار کے عرب ممالک جنگ میں نہیں کود پا رہے۔ امریکی کوشش کے باوجود، فاسٹ فلیگ آپریشنز کے باوجود، ان کے اوپر جو اٹیک ہوئے ہیں ان اٹیکس کو وہ بالکل بھی وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمارے اوپر حملے ہوئے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ہم قطعاً یہ نہیں کہیں گے کہ جی ہم ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا جھٹکا امریکہ کے لیے ہو رہا ہے، اور بن سلمان بالکل خاموشی کے ساتھ بڑی گیم جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور بڑی گیم یہی ہے کہ وہ اپنا مقصد بھی حاصل کریں گے اور امریکہ کو پھنسائیں گے بھی، تاکہ امریکہ کے جو فوجی اڈے ہیں وہ آئندہ کے لیے یہاں سے آسانی کے ساتھ ختم کیے جا سکیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔